Honorable Chairman Sir, তিনি পবিত্র হাউস বরং CM বাই যে বিলনি লেআউট লেমানি আঙ্গন বেলায় হামবাই মারিব যে জন্য যে সুযোগ রিমানি তাইবো হামবাই जों जे पुलिस बिल जेटा तो मानी आबर तुम डिस्कशन तो 7 दिन खायो जों ताई 3 दिन खाय kan कैसे एक्चुअली डिस्कशन कंप्लीट इंगय रिक्रूट फाइनली जे प्रोसेस थाना नांगो आबो थांनानि आबो बालुखा जदिबो इंगय ताबुक ओ बिल नो जों ताइलिंगानि थायावय তিনি ক্লাস টাইপ 2 দিন আমাদের ডিসকাশন খাইয় আনি মুসলমান হিংকায় যেহেতু চিনি বরক রক এডিসি বিসিঙ্গ গিলা বেকার তঙ্গ গিলা বরক তাবুক এফিশিয়েন্ট ফিজিক্যালি ফিটনেস রক তঙ্গ অনেক বরক চিনি বরক এমন ফিজিক্যালি ফিটনেস উখা যে কুংফু ক্যারাটে খাইয় ফিটনেস উখানো আসাম রাইফেল টিএসআর রাগো হংকায় থাঙ্গানি প্লাংজাক মারক তঙ্গ हाइफानो आसाम राइफल टीएसआर आबो थांगियाव एडीसी पुलिस खायदाने नाय मुसुमनाय बरक बांगमानि दङ इ मुसुमनानि जरारागो बरनो जदि जों सेकिं खायरि मे गाय बरनि मुसुमनानि पाइथा थांगन हाय मा दङ आबन बागैनो जों बेलाय तालिका काहाम जेनि अनरेबल चेयरमैन डाक्ति जे बिल तुममानि आगेबो जों सावो विशेष कलाई जेनि अपोजिशन लीडर बिमल चाकमाजी भाई उत्तर पूर्वांचल दे 10টা डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो माने जतन हले जेनि अरवा बिल खबां फायो जों पास खाय दङ किन्तु दुर्भाग्य असुसे गवर्नर जों अरनि रहपान गवर्नर एसेन खाया हगाय ओ बिल नो खाय दङ एक बुंगिया रुल्स बुंगिया ओंखाय ताबो अबत अलरेडी उंजाग जों खायदानि बागै कायसा जों जातीय खा आबो जेनि बरम गोनां चेयारमेन बिसिक्ति आबो प्रतिफलित अंगै दङ आबो बेलाय काहा गाबनि लगे लगे जोंनि जे सिस्टेम दं माने आं आगेबो सावो आं तिनि ताइसा रिपिट खायनानै बुजुङो जे बरक रक आबो आसाम राइफल इंडियन आर्मी दाबो साख्रि खायो बरक 17-18 बोसोर खायखायनो बरनो रिल हरो बीआरएस नारि होय बरक लंग टाइम खायनायखायनो खायमानो बाक्साका किफिल फायो अफ दि एक्सपीरियंस जोंनि बरकनो जों जे पुलिस लांमानि एडीसी पुलिस लांमानि बरनो जों एडप्ट खायमा हागैसाव आबो बादिगो चिनि बरक रक चिनि दफाना हामजाक मानि न बुखुबाय साया फानो बखाबाय एमन कालारफुल रिवो जे हे आं ताबो स्टेट गभर्नमेंट नि डिआर बा हानानि पुलिस खलाय तंतुति फानो एडीसी नि चिनि बरक नि सेवानि बागै आनि पुलिस चाकरि खायमान न याक आवय बीआरएस न आवय इयर आन एक्सपीरियंस आनि जीवननि एक्सपीरियंस न आनि दफानि बागै रिदा नि तंनाय गिला बरक तंगो सुबाय जुगा दुखलाय तं बरंगा आं सेलुट दुओ अरो तंतुति ताउन बागै हेकाय बरक 2 यार बा आरा यार लाथाति सार्भिस खायफानो आरो आइननि मेटार दङ आरो ल नि मेटार दङ जतदिन पर्यन्त एक्सपीरियंस बाय बरंगा थुकलुबाय बुजिरित लां थांबाय हेकाय बरक न आबो काहां खाय बरक सामु खायमांला आबनि बागैनो जे बरक एक्सपीरियंस जों साइमाना एक्सपीरियंस केन बाय मानि इन मार्केट अभिज्ञता जों बाजाराव कोन दिन पाइमैया ओ अभिज्ञता गोनां बरक रत्न दिवै खायगा हंगाय आव जिनाबो कैसे यूनिक जिनि 10टा जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगमानि जिनि बरक रक लाथा तुयैनो समस्त त्रिपुरा राज्यनि बरक न काहा खायो जोनाल सब जोनाल बा मेन बिल्डिंग पी बिल्डिंग रगो बरक ठीक खाय प्रशासन देखा हंगाय आंबो जों इ दफानि बरक रक जेबन गुरखा रेजिमेंट न यूनाइटेड नेशन बरक नि राष्ट्र संघ रगो पुरस्कार मामा हाय फार्स्ट त्रिपुरा राइफल रक आगेव राजानि आमल जे ब्रिटिश म्यूजियम ताल परजन रेकर्ड तंगमा हाय ओ बरक रक फार्स्ट त्रिपुरा राइफल हाय एडीसी नि जे पुलिस रक ताइसा अमति बर मानजा सितो ने आंका इ हाउस ताबुकचिनि जे प्रशासन तंगमानि जरावनो आबो दाक्ति एडप्ट खायै आबो क्लांगानि मुजुमबानि मालुक सुखा तान बागे हेकाय अब चिनि बरक रक पुलिस साख्रि खायदान मुसुमजागनाय गोबां बरक दङ जोंनि बरक रक पुलिस साख्रि खायदान मुसुमजागा आसाम राइफल आर्मी थाखाय माइया बुंबाय लामा करेबानि बरक दङ
aboni bagai ADCO dui bekile jadi police lang kaisa abo chini dofani kaisa kaisa unique acceptance unai da aboni lage lage ang je chini tai je bill ba kas sabkas logni jeta bill phaimani I orani bisita amte kisa serai ang sidan musung go chini the 19 matabu 20 tribes chini ungkorong mo tai kaisa jagao tu bukha chini dalong samas rogno tabu 20 ta chini tribes tongo sub tribes tongo tai kobangba amni bisingo hikai je borok deborma suiner ba o 19 ta ba 20 ta ni list ta sinu biabla tribal welfare department to tani ba hikai deborma khaklu kuri rial jamatia noatia mot abharo halam loktongo hikai o deborma hikai deborma suyo community ke Tripura ro Tripura siyo community ke Tripuri amti proposal chung khlai de ma je deborma bai Tripura ro kai je Tripura bai deborma sida heka mo 100 aba alada ya abo khlai ka kai se taisa beta ro hai ma tong angkai aboni simi chung taisa constructively taisa chung discussion chung thang গ্রহণ যোগ্য পজিশন thangoi de ma taun bage hekai je borok arabo chungnugo ওয়ানজি দফানি বিসিঙ্গ চক্রবর্তী দেবদাস যতন বাঙালি কিন্তু চিনি অনেক হয়ে কিসা টুনিং চেঞ্জ বাগৈছে চিনি অনেক কিছু মাইন্ডসেট চেঞ্জ থাকো তাই কেসা উনুব অরব রুপিনি বাই কলা হালাম কমিউনিটি আব সংসার রুপিনি তো পুরা কক বরক সরাই সাও কলাই পুরা কক বরক সরাই সাও কিন্তু কোনো কলাই ন কোনো রুপিনি ন Monsong ba ini halal bagai, nara ning Indo, atom kaya insek gati, hingga berbuji lah. Kata borok buji ya, kamal kolej sini buji nai, buitai borok buji ya, abo sodagar kolej pat buji lah, jeta ang buji pada, abon mana ang sida ni musungo, oh abon na halam community khabiya boy, rupini community diklai manjana, ba kolej community diklai manjana, tan bade তলাও তংনানি বা যেহেতু কলাই নিবিসিঙ্গ রুপিনি নিবিসিঙ্গ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হইতে আরম্ভ খাই যত কিছু বৈজ্ঞানিক তংলা গাবন বাগে না প্রফেসর তং বৈজ্ঞানিক ডক্টর তং আমন বাগে ও আবর নব খাইদে মানে চুং ই পবিত্র হাউস নিবিসিং ও লামার উতুক দে মাননা তাই কেসা চুং যেটা উনকমানি সাবকাস বাংরুক জুংজাল বাংরুক দে উনলা Buiket jasa pana sadi wangsa ini sini bagai hengkai develop ururu sabkas bang ururu halam ni bisin se bara halam baksa hengkai 10-15 परिवार से तंग बाई आदम बागे ना अबनति खनाबो डिस्कशन खाइनै अबना फाइदा इला नाइ तंग सा 28 बो डिस्कशन खाइनै पुलिस बिल न अबन बागे ना जो ताई सालुइसे तंगसिव दाक्ति डिस्कशन खाइबाय डिसेम्बर नि बिसिं डिस्कशन खाइबाय जानुवारि के रिक्रुट दे खाइमान न आमसे नाइजासिदि हामबाय